21 साल की थी, जिंदगी के उस मोड़ पर जब हर कोई मुझसे मेरी जिंदगी के फैसले कर रहा था। घर वाले मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे। मेरी कुछ सहेलियों की मंगनियां हो चुकी थीं और कुछ की शादी भी हो रही थी। मेरे घर वाले मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान थे और रिश्ते तलाश कर रहे थे। मैं पढ़ी लिखी और प्यारी भी थी, मेरे रिश्ते भी आ रहे थे, लेकिन दिल कहीं मुतमईन नहीं था। लगता था कि कुछ अजीब है। मैं शादी करने से घबरा रही थी। दिल के कोने में कुछ अजीब सा खौफ छुपा था जो मैं बयान नहीं कर पा रही थी। मेरी दोस्त की शादी हो रही थी कि इन्हीं दिनों मेरा एक रिश्ता आया। एक रिश्ता वाली ने हमें बताया कि कुछ लोग यहाँ रिश्ता करने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये खुशी है या फिर एक नया बोझ जो मेरे कंधों पर आ गया है। हमने उन्हें घर दावत पर बुलाया। मेरी होने वाली सास, ससुर, शौहर और देवर भी आए। मेरी होने वाली सास मुझे देखते ही सदके वाले जाने लगी। माशाअल्लाह, ये बच्ची है, सास ने कहा। उन्होंने ऐसी बात की जैसे मैं उनकी अपनी बेटी हूँ। अगर मेरी बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसे ही लड़की चाहिए थी और अल्लाह ने आज मिला ही दिया। मेरी सास ऐसे कह के मुझे कभी चूमती, कभी गले लगाती, कभी कहती कि बस मेरी ही बेटी हो आप। उनके अल्फाज मेरे दिल को सुकून देते थे, मगर साथ ही नई जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाते थे। वो जिस तरह मुझसे प्यार कर रही थी और रोती थी कि मुझे बेटी न होने की कमी आज पूरी होती नजर आ रही है, उसे ऐसे करते देखकर मेरे माँ बाप बहुत मुतमईन हुए कि हमें अपनी बेटी के लिए ऐसे ही लोग चाहिए थे जो उसे अपना समझें, जो उसे बेटी बना के रखें। मैं बहुत लाड में पली हूँ। मेरे वालिदैन ने मेरे लिए कई रिश्ते देखे, लेकिन उनका दिल भी इस रिश्ते पर आया क्योंकि मेरी होने वाली सास मुझसे इतना प्यार कर रही थी कि मेरे वालिदैन, मेरा भाई और मैं जैसे अंधे हो गए हों। हमें उनमें कोई कमी नजर नहीं आई। लड़का अच्छी पोस्ट पर था, अच्छा कमाता था, शरीफ था। मेरी सास और ससुर दोनों रिटायर्ड टीचर थे और देवर अभी छोटा था, स्कूल जाता था। हमें रिश्ता मुनासिब लगा क्योंकि फैमिली अच्छी थी, लड़का जिम्मेदार भी था और मजहबी भी। मेरे वालिदैन ने रिश्ता पक्का कर दिया। मेरी बात पक्की होते ही मेरी सास ने निकाह की तारीख देने पर जोर दिया और कहा कि हमारी फैमिली में नजर बहुत जल्द लग जाती है। बेटी ये हमारी है तो सोचना क्या, बस हम निकाह करना चाहते हैं। जो भी मुनासिब तारीख आपको लग रही हो हमें दे दें। मेरे अब्बू अभी निकाह करने पर राजी नहीं थे, लेकिन मेरी सास ने मेरी अम्मी से बहुत इसरार किया था कि रिश्ता एक बार हो जाए तो उस पर पक्की मुहर ही लगानी चाहिए। मेरी अम्मी भी निकाह के हक में थी तो अब्बू भी आहिस्ता आहिस्ता राजी हो गए। कुछ दिनों बाद निकाह हुआ। निकाह से पहले मेरे अम्मी अब्बू इनका भी घर बार देख कर आए, जो इन्हें भी अच्छा लगा कि हमारी तरह के लोग हैं, हमारी बेटी खुश रहेगी। निकाह भी मेरा हो गया और थोड़े दिनों बाद उन्होंने शादी करने पर दबाव डालना शुरू कर दिया और कहा हमसे अब सब्र नहीं हो रहा, हमें अपने घर रौनक चाहिए, रहमतें चाहिए, हमें जहेज नहीं चाहिए, इसलिए अपनी बेटी ऐसे ही बस जल्द अज जल्द हमें दे दें। मेरी अम्मी अब्बू बहुत खुश थे कि वाह, इतने अच्छे लोग हमें कहाँ से मिल गए हैं। मगर जैसे ही मेरी शादी हुई, पता चला कि मेरी सास जो पहले इतनी मीठी लग रही थी, असल में उतनी ही कड़वी और सख्त दिल थी। वो सब उसका मीठा बनना, एक लालच में अगले को करना और दिखावा था। ससुराल वाले मेरे इंतहाई कंजूस निकले। जो कपड़े उन्होंने मेरे लिए रखे वो मेरी सास के फैंसी कपड़ों को रिसाइज किया हुआ था। घर में जितने लोग थे उतनी ही रोटी बनाई जाती थी। अगर सालन में बोटियां होती तो बस इतनी ही जितने लोग थे, न कम न ज्यादा। कहीं आना जाना या बाहर से कुछ खाना या इजाफी चीजें लाना उनके घर का बिल्कुल रिवाज नहीं था। पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन कंजूसी इतनी ज्यादा थी कि आप सोच भी नहीं सकते। शादी के फौरन बाद में हामला हो गई। मैं खाते पीते घर से आई थी, मगर मुझे इतना वक्त भूखा रखा जाता था कि मेरा बच्चा जाया हो गया। मेरा शौहर जो सिर्फ अपनी माँ की सुनता था, कभी मेरे लिए एक लफ्ज भी नहीं बोला। शुरू में तो मैं एडजस्ट कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ के क्या तरीके हैं। बस 3 वक्त का खाना, वो भी ऐसा कि जिससे किसी का ना पेट भरे ना दिल। हर चीज पर सास का कब्जा था। मेरे शोहर का दफ्तर घर से बहुत दूर था, इसलिए उन्हें सुबह 7 बजे निकलना पड़ता और रात 8 बजे वापस आते। वापस आते ही उनकी माँ उन्हें अपने पास बिठा लेती थी और उठने नहीं देती थी। रात 11 बजे तक मेरे शोहर सास के कमरे में रहते। मेरा और मेरे शौहर का अच्छा रिश्ता बनने ही नहीं दिया गया। जब शौहर मेरे कमरे में आते तो मेरा मूड खराब हो जाता कि ये क्या तरीका है।
مجھے کوئی وقت نہیں دیتا۔ میں نے اپنے شوہر سے بہت اصرار کیا کہ ہم دونوں الگ گھر لے لیں، آپ کے دفتر کے قریب، لیکن ان کے گھر کا فضول رواج تھا کہ کوئی اس گھر سے کہیں نہیں جا سکتا۔ ہم دونوں آج تک نہ کبھی باہر گئے، نہ کبھی گھومے، نہ کبھی گروسری خریدی، اور نہ ہی کھانے پینے کے لیے کہیں گئے۔ کبھی ساس نے اجازت نہیں دی کہیں بھی جانے کی، اور نہ ہی میرے شوہر کو کبھی احساس ہوا۔ میری ساس چاہتی تھی کہ میری فوراً پریگننسی ہو جائے تاکہ ہم کہیں دور نہ جا سکیں۔ پریگننسی ہو بھی گئی، مگر ان کی دی ہوئی پریشانیوں کی وجہ سے وہ بچہ بچ نہیں سکا۔ اس کے بعد میری ساس کی ایک ہی بس رٹ ہوتی تھی اپنے بیٹے کو کہ بھائی کب ہمیں دادی بناؤ گے، جلدی سے بنا دو، ہم سے اور برداشت نہیں ہو رہا۔ میری ساس کا پورا منصوبہ یہی تھا کہ جلدی میں ماں بنوں اور اس گھر کے قید خانے کی ہو کر رہ جاؤں۔ اور میرا شوہر بس ہر وقت یہی کہتا رہا کہ میری امی کی پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، ان کی خواہش پوری کرنی چاہیے، کہ میں نے مس کیریج کے فوراً بعد دوبارہ سے حاملہ ہو لیا۔ جس طرح بھوک پیاس سے تڑپ کر اپنی بچی کو جنم دیا، وہ درد صرف میں ہی جانتی ہوں۔ میری ساس نے مجھے کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اکیلا ہی نہیں چھوڑا تاکہ میں اپنی پریشانیاں ان سے شیئر کر سکوں، نہ ہی اس نے کبھی ایسے حالات پیدا کیے کہ میں مائکے جا کر رہ سکوں۔ فوراً ہی انہوں نے اپنے بیٹے پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، ہمیں دادی بناؤ۔ اس کے بعد میں کبھی سفر نہیں کر پائی۔ بیٹی ہونے کے بعد میرے والدین آئے مجھے لینے، لیکن میری ساس نے کہا ہمارے یہاں رواج نہیں کہ بچہ ہونے کے فوراً بعد لڑکی گھر سے باہر نکلے، چھوٹے بچوں پر بھاری ہوتا ہے یہ۔ اور میرے سسرال والوں نے میرے والدین کے آگے ایسا اظہار کیا کہ انہوں نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں دی، مجھے بہت خوش رکھا ہوا ہے۔ میری امی نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں نے کہا امی میں بہت خوش ہوں۔ لیکن میں ان سے کبھی کھل کر کچھ نہیں کہہ پائی۔ فون پر کبھی مجھے بتانے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ ہر وقت بس میری ساس مجھے آوازیں لگاتی رہتی تھی کام کے سلسلے میں۔ کبھی کہتی یہ سبزی بنا دو، کبھی ڈسٹنگ کر دو، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر میں کمرے میں کبھی جاتی اپنے آرام کرنے تو وہ میرے ساتھ آ کر لیٹ جاتی تاکہ میں کبھی فون پر کسی کو کچھ بتا نہ سکوں۔ جب میری بیٹی ہوئی تو مجھے بہت ہمت آ گئی۔ شروع میں ہر چیز پر سمجھوتا کرتی رہی، لیکن جب سے یہ میری زندگی میں آئی ہے میں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو کبھی ایسے ماحول میں نہیں پالنا چاہتی۔ مجھے اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ اب مجھے مزید گھٹن اور دباؤ میں رہنا برداشت نہیں ہوگا۔ میں ایسے ماحول میں اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ایک ایسی زندگی چاہتی ہوں جہاں وہ خوشی اور آزادی کے ساتھ بڑی ہو۔ میں اس طرح بزدل ہو کر اندھیرے میں نہیں کھڑی رہ سکتی۔ مجھے اپنی بچی کو بھرپور طریقے سے زندگی گزارنے کا حق دینا ہوگا۔